Ready? Ready. रंगमहल आज फाइनाल बीजीएम प्रयोजक श्रीजुक्त सत्यसेना रंगमहल गोटे मेलोडी एमती गोटे माने स्टंट सीन है जोटा कि लोक सब ठिया मारे ताली मारे लोक ठिया कौन कौन कह कौन प्लानिंग होता मो प्रथम समस्त प्रणाम जनाऊँ परिचय मो ना है पिंटू यात्रा इंडस्ट्री पिंटू कहले मत जानते भल ना सूर्य नारायण रथ जिते मु रंगमहल स्टार्टिंग आसली मु भाभी किसी ना कि देखी जे दर्शक बंधु मत निहाती मन रखिए जे सेमती भाभी कौन कले मत दर्शक बंधु मन रखिए आर वर्ष गोटे स्टन काम करी फ्यूरियस काम करी माने मो दर्शक बंधु मैंने पचारे जे यही वर्ष कौन तुम नुआ कर देखेबा आमको निश्चित आप वेट करूँ मुझे नुआ कि देखेबी जो सका आम क्लास है आम सका क्लास करूँ माँ गीत प्रथम स्टार्टिंग जो माड़ होगा मुंडा बियर बोतल यहाँ फाटीगला मो टोटाल फाटीगला ब्लड सी प्योर बोला समस्त डरिले जे ना ये गीतटा करवानी जिते मो माँ टा मरी जाइए वर्षे हो गला मो माँ ही मत जात्रा पठे जो बहुत गरीब थी माने घरे खाया पी असुविधा थिला जे माँ अंगनवाड़ी चाकरी कर आम दौले माँ तो ना ना जो माँ गीतटा हो जाता ना मानते से मो माँ कथा ही भावुनी जो पेंडेल जा नाचिनी काच बोतल बोतल भांगिनी से मत भावुन मुझे काच बोतल भांगुची से खाली मो आखि मो माँ ही आसूला माने कौन हम कौन ना मुझे भूली जाती माँ गीत ही बाजिले मो माँ कथा ही खाली मन पड़ता आज्ञा बहुत आज एंजॉय रिसेंटली माने मॉर्निंग रे तो एंजॉय होइतिली एबी हल्का एंजॉय होइछि घरे की परिवार लोक कोहंती नहीं काई की सब काम करतो आज्ञा घरे कहते मु घरे मिछ कहि नाई आ से किछि ना मिछ रे हमर मो जब एंजॉय हो जाए मु घर को जाए ना मो जब मो घाटा सुने सीरियस हेला तो सर सीरीयस हबनी जे मो भगवान मुझे गला डाकी जाए जे दर्शक बंधु मान जो माने आप जो कहले ना जेमिति कौन कले जे लोक उठी ताली मारले जुआर हो गले से माने ताली जुआर न मो आशीर्वाद गदा हो गला जे तांको भल पे तांको आशीर्वाद ना मत मोर किछि भी होबनी मत खाली दर्शक बंधु भल पे आशीर्वाद सर आमे तो डांस करछु ना जे हमहु 30 टा पिला भीतर हमहु चिनियाटा मुश्किल हे जो जे मु लाइव रे भाबितने किछि रिस्क ने 6 मारी जेपंत रिक्स ने सिक्स मारी मुझे सर रिक्स ना चेष्टा कर मोर कौन हम कौन ना मुझे भगवान को छाड़ी देसी ना कौन हम कौन ना दर्शक बंधु मत चिन्हवा दरकार 2024 25 ছিল রঙ্গমহল 25 ছ রঙ্গমহল আজকে কেতে কেতে ভাল লাগছে আপন রঙ্গমহল ছাড়ি কি তো আর সব চেঞ্জ করতে পার্টি চেঞ্জ করতে আপন কেমতি मु आज्ञा एते बड़ एते यात्रा रही मत बाबू बोली लागंती जे घर बापा बोली लागंती मत जे माने आज माने तो माने मुंड फाटीगला हटा शुणिले आसी पहुँचले कौन है ना बाबू किसी ना रेडी तो ना आज फाइनाल लड़े हम तो आज बाबू निश्चित हम जे माने कौन क्षेत्र से मतलब बाबू बोली लगन सब एनी मोमेंट रे पहुंचा सांग भाया कांतर हाथ पकाती बापा भाया गार्डियन करती माँ भाया खाया दिखती पूरा माने बाबू तो कहना हबन भगवान कहले ठीक है आप बाबू कहले अधिक रंगमहल कोरियोग्राफर आज्ञा आज्ञा बहुत अनेक अनुष्ठान कर कौन कौन अनुभूति विषय कौन सारे सी तो माने मोर जे गुड़ पखाल कि खट्टा लगे खाऊा पिला आज चिकेन मटन खाऊे कि माछ भात खाऊे कि रुटी तड़का खाऊे जहाँ भी खाऊे रंगमहल पार्टी रे रंगमहल फाउंडेशन आनिया लोक ही शर्त सर जे ताको पाद पार मोर एनी मोमेंट एनी एवरीथिंग ताको पाद तले ही मो गोड़ मुंड ताको पाखरे सदा बेले मो ता पाद तले मो मुंड तले रहला सर मु ताको सदा बेले गुरु बोली माने से ही मो भगवान आ सार ना तो कहले बहुत कौन कहि যদি কইবা টিকে না পাই আপন বহুত বড় রিস্ক নউছ आज्ञा কাচরে খেলুছন্তি যেটা কি খতরা কম খতরা आज्ञा দর্শক মানুষ কোন কই दर्शक बंधु मान ये कहूँ जे आपण मैंने आसतु देखु जे यदि आप फेक लगुए ताले आपण बैक साइड आसी मत मो ना पिंटू आसी पचार पिंटू टे डाकतु मुझे सबू जिन आनिक पूरा
ଲାଇଭ ଦେଖେଇଦେବି ଯେ କିଛି ଫେକ୍ ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଭାବନ୍ତି ଫେକ୍, ଖାଲି ମୁଁ ଏତିକି ଭଗବାନ ଡାକୁଛି, ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଡାକୁଛି ଯେ ମତେ ଟିକେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ମୋ ନାଁଟା ଟିକେ କମୁ କେମିତି। ଯେତେବେଳେ ପଡି ଯାଉଛନ୍ତି ପଛପଟିଆ କେତେ ମାନେ ଆଘାତ ଯୋଉ ନଉଛନ୍ତି, ସାର୍ ସେତେବେଳେ ମତେ ଡର ଲାଗେନି ଯେ ମୁଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖିଦେଲା ପରେ ମତେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ନିଜ ଭୁଲିଯାଏ ଯେ ମୁଁ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ପେଣ୍ଡଲପୁର ଯାଏ ମୁଁ ନିଜେ ଜାଣିପାରେ ମୁଁ ପିଣ୍ଟୁ କି ମୋ ଦେହରେ ରକ୍ତ ମାଂସ ଅଛି ବୋଲି। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ମୁଁ ପେଣ୍ଡଲକୁ ଯାଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେବି, ମୁଁ ମୋ ନାଁ କମେଇବି। ଆଚ୍ଛା, ଦର୍ଶକ ମାନେ କଣ କଲେ ଆପଣ ଅଧିକା ଆକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ଅଧିକା ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି? ଦର୍ଶକ ମାନେ ତାଳି କଲେ ଆଉ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ନା, ସେତିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଯେତେବେଳେ ପେଣ୍ଡୁଲୁ ଯାଏ ପିଣ୍ଟୁ ବୋଲି ଡାକିଦେବି ନା, ସେମାନେ ମୋ ଛାତି କୁଣ୍ଡେ ମତା ହେଇଯାଏ। ଷ୍ଟେଜ ତ ପଛରେ ଥାଉ, ପ୍ରଥମେ ଯଦି କହିବା ଆଜି ବିଜେଏମରେ ଆପଣଙ୍କୁ 500 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ମିଳିଗଲା, ଆଜ୍ଞା କେମିତି ଲାଗିଲା? ସାର୍ 500 ଟଙ୍କା ତ ଆମର ଆଲାନ୍ସ ହେଇଛି 500 ଟଙ୍କା, ଆମ ବାବୁ ବି ଦେଇଛନ୍ତି କିଛି, ଆଉ ଆମ ସେପଟ କମିଟି ଲୋକ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଟା ଆଲାନ୍ସ ହେଇନି। ମାନେ ସେ କଣ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପଇସା ମୋର ମାନେ କିଛି ମ୍ୟାଟର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯୋଉ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମୋ କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ସହିତ ସମାନ। ମାନେ ମତେ 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 ନିଜକୁ ନିଜେ ଗର୍ବ ଲାଗୁଛି, ମାନେ ମୁଁ ଏମିତି କିଛି କରିଛି ତାଙ୍କ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ମତେ ଆଣିକି ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଗଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ପଇସାଟା ମହତ୍ଵ ନଥାଏ, ଗୋଟେ କଳାକାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଇସାଟା ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭଳିଆ ଆସିଥାଏ। ଆପଣ କେମିତି ଭାବୁଛନ୍ତି, କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ 500 ଟଙ୍କାଟାକୁ କେତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସାର୍ ପଇସା पर ମୁଁ ମେଟର ଦିଏ ନା, ମୁଁ ସାର୍ ପଇସା ମୋ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଏ, କଳାକାର ଲାଇଫ ନା ସାର୍। ସାର୍ ମୁଁ ପଇସା ନେଲେ ମୁଁ ଆଜି ନେବି, ମୋ ଦରମା ଯେତେ ବି ଥାଉ ମୁଁ ଆଜି ନେଲେ କାଲି ଅଧେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ନାଁ ଟା କମେଇଥିବି ନା, ମୁଁ ମଲା ପରେ ବି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନେ ରଖିଥିବେ ଯେ ନାଇଁ ସେ ପିଣ୍ଟୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଥିଲା ବା ଫ୍ୟୁରସ୍ ନାଚୁଥିଲା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କ ତାଳି ଆଉ ମାନେ ପଇସା, ମାନେ ମତେ ସେ ତ ପଇସା କି ତାଳି ଲାଗେନା, ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଗେ। କଣ କରନ୍ତି ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇଲା ପରେ ଦର୍ଶକ ଆପଣ ଶୋଧନ୍ତି କାହିଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛୁ, କଣ ପାଇଁ କୁହନ୍ତି? ନା ସାର୍ ଶୋଧନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ କୁହନ୍ତି ଭାଇ କାହିଁକି ରିକ୍ସ ନଉଛ, ଯଦି କୋଉ କମ୍ପାନୀରେ ଖଟିବ ମାସକୁ 12-13 ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇବେ, କାହିଁକି ରିକ୍ସ ନେଇ କାମ କରୁଛ? ଭାଇ ଯଦି ମୁଁ ଏତେ ରିକ୍ସ ନ ନେଇଥାନ୍ତି ଆପଣ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ଆସନ୍ତେ ଏକଥା କହିନଥାନ୍ତେ। ଯଦି କହିବା ଆଗକୁ ଯଦି ଆଲବମ୍ କିମ୍ବା ବଲିଉଡରେ କିଛି ଚାନ୍ସ ମିଳେ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଅଫକୋର୍ସ ସାର୍, ଜି। ଧନ୍ୟବାଦ।